दिन जो दिन पुओटा को हेची राजा से दिन पात्र राजगुरु राजपुरोहित जेते गणक थिले विशिष्ट गणक मान को डाकिले ज्योतिष मान बोले आज मो पुओटी टिके जातक करा जाऊ गोष्ठी कपाल गणना करा जाऊ समस्त पंडित माने बसिले राजपुत्रर गोष्ठी गणना करा गला गणना पर समस्तंकर मुह टिके तळु पेगला राजा अनुभव करिसंदी अनुमान कले कि पंडित माने तो मो पुओर जातक तैयारी करथिले गोष्ठी कपाल गणना करथिले हठात एमती अवनत मस्तक रे बसिले पचार दिले कहले ओ राजगुरु राजपुरोहित कोन हला ना मणिमा जदि सत कहबो आपन गुडी कष्ट लागि पारे ना किछि कथा नै ना मणिमा अवश्य एते दिन परे आपनकर पुओटी जन्म हला जे हेले पुओटीर परमायु अल्प ना माने ना आपनक पुओर परमायु मात्र 12 वर्ष बोले कोन हला समस्तकर गणना गोटिए ना आज्ञा समस्तकर गोटिए सिद्धांत गोटिए गणना पुओटी जन्म हला सत से पुओर परमायु मात्र 12 वर्ष दुख रे भांगी पड़िले कहले प्रभु बरं मु निसंतान थिली भलो होइतला हां मो स्त्री आजीवन बंध्या रहितांता भलो होइतांता पुओटी देलो काहे की पुणे पुओटार परमायु स्वल्प अर्थ 12 वर्ष रे चली जीवो आउ कोन राजसभा रहिबे दौड़ी गले महाप्रभु पाखु रत्न सिंहासन निकट को जाई न्यू छाड़ी हेले निजर अंतर दुख को जणेले कहले प्रभु काहे की देलो पुओटी काहे की पुनी 12 वर्ष पर छड़ेई नबो काहे की कवि सूर्य बलदेव रथन कलमर पदे छंद गाउची राजा निजर से अभिमान को व्यक्त कले प्रभु ये क्षीरमय सिंधु जे माझी बंधु तुम्हें तो जगत ये पति है तुम्हें तो जगत पतिया है प्रभु ये तुम्हें तो जगत ये पति है आउटे की समादृष्टि है पताका कुपुड़ी अरे तेरी समादृष्टि पताका कुपुड़ी ये की पक्षपात रीति है ये महाप्रभु है आउटे की कोला मुन बोली है ये महाप्रभु है आउटे की कोला मुन बोली है अरे के की देवा मुआबा न देवा अरे के की देवा मुआबा न देवा घेनिए ते सॉरी हेली है महाप्रभु है आउटे की कोला मुना अभिबाबू पाला तो आज आरंभ होउची हेले इमितिया कोनोसी दिन छंद पदे से पाला बालांगर हबो एमिति हेले तांको सिलाई फटिबो रो अच्छा विदग्ध मंडली राजा निजर अंतर दुख को जणैला परे से दिन रत्न सिंहासन शून्यवाणी हे गला हे राजा जो कथा थिला 22 पाहाच तयारी करिवा से कथा केते बाट गला चमकी पड़िले राजा भानुदेव कहले प्रभु मु आ कोन करि परिथान ये तोहर नोहिले करुणा आउ ब्रह्मा शंकर हेबे बणा महाप्रभु जणै देले शून्यवाणी कर देला राजा आसंता काली ठारू 3 दिन व्यापी तमे बांकी महान निकट रे एक शतकुंभ वरुण यज्ञ करिवो 3 दिन यज्ञ परे यज्ञर पूर्णाहुति परे अन्यान्य आसबाब पत्र तेले विसर्जन करबाकू समुद्र जल को नबो सेते बेले जहा भासुथिबो देखिबो ताहा नै से झर स्थान रे रखि नबो महाप्रभुंकर आज्ञा रे राजा भानुदेव 3 दिन व्यापी गोटे शतकुंभ वरुण यज्ञ कले यज्ञ सरिला पूर्णाहुति हला
समस्त बड़का सामग्री विसर्जन करने को नेला बेले राजा देखिले सेई शिलाखंड सेई मांकड़ शिला पत्थर जेबे जहा एबे दशम पाहाच रे पड़ीची सेई शिलाखंड को भासु राजा कहले विचित्र कथा ये मांकड़ शिला पत्थरटा ये समुद्र जल रे भासुची ये महाप्रभुर दैवी लीला खुशी हे गले जतने राजा नेई शिला कु गले जतने राजा नेई शिला कु गले झर स्थानरे नेई झर स्थानरे नेई जथा रखिले जत्ने रखिले भासुथिबा सेई मांकड़ शिला पत्थर खंड को नहीं से झर स्थान रखि आश्चर्यर कथा या पूर्वरु जेते कौशल अवलंबन करुथिले मध्य झर बंद न होउथिला बेले जेमति से मांकड़ शिला पत्थर खंड रहिछि पड़िछि झर आज्ञा बंद हे निर्विघ्न रे अवशिष्ट पाहाच तयारी सरी गला राजा खुशी हेले कहले प्रभु तो कृपारु पाहाच सिना तयारी हे गला हेले मो दुख पुओटीर परमाय मात्र 12 वर्ष मु सहित केमिति महाप्रभु शून्यवाणी करदेले राजा आसंता काली प्रतिशरु तम से नवजन्मित पुओटा को नहीं से 22 पाहाच दी गड़ेई दियो आउ थरे टिके पंडित मान गुडा की गणना कर दियो प्रभु आज्ञा रे राजा सेया कले परदिन प्रतिशरु नवजन्मित पुओटा को नहीं से 22 पाहाच दी गड़ेई देई आउ थरे पंडित मान को डकई गणना रे बसई देले पंडित मान कहले राजा कोन हम प्रति संदेह करछि हम विचार कोन केबे भूल अछि द्वितीय बार तले गणना रे बसी पड़िले पंडित मान गणनार सिद्धांत रे जहा पहुंचिला समस्तंगर टिके आपाद मस्तक थरिला राजा भानुदेव पचारले पंडित माने कोन हैछि आपण माने एमति टिके भीतत्रस्त जणा पडुचंदी ना मणिमा क्षमा कर देबे क्षमा कर दियंतु ना काई नाम समस्तंगर सेदिनर गणना भूल हे जाई जणे नुह दुई जण नुह 10 जण गणक बस्तल समस्तंगर गणना भूलु ना आज्ञा हम काहारी को गोटे सुनते देखा जाइनी ना माने ना मणिमा आपणक पुअर परमायु 12 वर्ष नाउ ना आपणक पुअर परमायु 120 वर्ष विदग्ध मंडली एबे भी ये जाति एबे भी ये संस्कृति से कथा को मन रखि एबे जदि मा आमे पुरी जाउ थाए सांगरे छोट पुओ झियर नाती नातुणी मानक हम नहीं थाए 22 पाहाच रे एबे भी गडुची ना नहीं अतीतर से कथा को एबे भी आमे मन रखिचे एबे जदि आमे पुरी जाए एबे जदि आमे मंदिर जाए आम छोट पुओ झियो नाती नातुणी माने जदि आम संगे जाई थांती आमे से 22 पाहाच रे गडुची से दिनर कथा को एबे भी संस्कृति मन रखि आसंतु ताले दुईटी शिला वर्तमान आपण देखिले 22 पाहाच रे ये जमशिला पितृशिला मुक्तिशिला तथैव च कैवल्यशिला एते शिला चतुर्विध स्मृत से दिन पठाणी सामंत तांग स्त्री 22 पाहाच देई के थरा आगु जिवे आशा आशा संत मंडली एठी हमें बहुत समय अटकी गले और ये तो माने सोशल मीडिया जुग पुनी चैनल कथा अछि भाई जणे आसी कहउतिले कारण एबे मध्य एठी पाला देखि जणे हमर प्रशंसक जगतसिंहपुर जिला शशांक शेखर रथटी सभामुळ शशांक बाबू एठी पाला देखि मध्य जदि लाइव हेतिबो बा सुनि केउ सिए तांकर गोटे प्रोत्साहन राशि पुरस्कार राशि पठैछन तांक पाखु फोन पे जे आ मो तरफरु गायक महोदय को 5 टका दे दबो आ दल मेल को समस्त को 100 टका अथवा 5 टका तेनु ये मीडिया तोते तो सेटा बड़ लोक टंका मोबाइल भितरे अरे अच्छा संत मंडली तेबे जहा भी रो ये संस्कृति को पाला साहित्य को एभली भल पाइबार मध्य ये रुचि संपन्न तो श्रोता मंडली अछन जहा भी जो आसंतु कथा कहउथिला से दिन पठाणी सामंत तांग स्त्री आस तले 22 पाहाच आपनकर अतिक्रम सरीबो 22 पाहाच गला परे तापर आपन कोठी जिवे बाम पटु जिवे मु कहिछि सीधा सड़क केबे जगन्नाथ बाबू जिवे बाम पटु गला बेले रोषशाला रु सुआर भाई माने प्रसाद नेकी जानती भोग मंडप से जन देवता अछन तांग ना होत अग्निश्वर महादेव जदि केबे भूत पेतंगर दृष्टिटा से भोग ऊपर प्रसाद ऊपर पड़ी जाए अग्निश्वर महादेवंकर दृष्टि रे पाक विशोधन हे जाए तांकु मुंडिया मारिबा को भूलिबो मुंडियाटे मारि सीधा सड़क सत्यनारायण महाप्रभु पाखरे पहुंची सत्यनारायण दर्शन करी आपण बुली बुली कल्पवट कल्प गणेश पाखरे पहुंची
कल्पवट पाखे पहुंची कल्पवट को टिके छुईमी टिके समय न होला कि मुंड लगे मुंडिया मारी टिके ठिया हेबे काई ठिया हो कवि सम्राट भंज कोटि ब्रह्मांड सुंदरी कहले अळप कळप बटर जही छायाश्रित हे दही छायाश्रित कळप कळप नर किनार तोहिबा मत सर जिबे कि यार सर आपण एते बाटू आछंदी हो हो तेबे कळप कळप नर किन्नर तरिबा मत देखंतु कल्पवट पाखे आपण देथिया काई कि ना कल्पवट एथि पय हमें जगत बंद्य पूज्य जार प्रतिटी पत्र रे गोटिए दिन रे आज्ञा समस्त देवता माने वास करत मु कहिछि पाला भितर बहुत अनालोचित कथा अछि कल्पवटंगर प्रतिटी पत्र रे गोटिया दिन वर्ष को गोटिया दिन 33 कोटी देवता प्रतिटी पत्र रे वास करंती को दिन आज्ञा मकर संक्रांति पूर्व दिन जो दिन नवांक बेढ़ा हुए कल्पवट महाराज कारण से अपूर्व दृश्य देखिबा पई देवता माने पळि आसु बेढ़ा परिक्रमा अंतर्विधि तेणु मकर संक्रांतिर पूर्व दिन से समस्त देवता माने आसी से कल्पवट प्रतिटी पत्र रे आश्रय नियंती तेणु आपण कल्पवट को मुंड लगे ती मुंडिया मारिबे उभय पार्श्वरे एपटे मा सर्वमंगला सेपटे मार्कंडेश्वर अग्निमुच कपाल बचर इत्यादि समस्त देवता माने अछंती सब मंदिर अछंती हां इत्यादि मंदिर कोटा अरे इत्यादि माने समूह देवता को कहिल बोले ओटा इत्यादि समस्त देवता को दर्शन करी आपण प्रदक्षिण पूर्वक मुक्ति मंडप पाखरे पहुंचे मुंड लगे मुंडिया मार हां एई ताहले मुक्ति मंडप ये मंडप रे बड़ गुराए तू एते फाजिलाम कोना बस विदग्ध मंडली प्रतिटी कथार भी कारण बसिलु तू प्रतिटी कथार भी कारण अछि मुक्ति मंडपर स्तंभ संख्या निर्दिष्ट 16 काई कि मुक्ति मंडपर स्तंभ संख्या एथि पई 16 तत्कालीन 16 जन गजपति को नाम अनुसार पुरी आख पाखरे पूरा कपिलेश्वरपुर ठारू दांड मुकुंदपुर पर्यंत वीर प्रतापपुर वीर रामचंद्रपुर दांड कपिलेश्वरपुर दांड मुकुंदपुर 16 जन गजपति को नाम अनुसार पुरी आख पाखरे 16 टी ब्राह्मण शासन प्रतिष्ठा करा जाय 16 टी ब्राह्मण शासन 16 जन पंडित विद्वान उपवेशन करंती गोटे गोटे स्तंभ मूल एक द्वितीय कथा मुक्ति मंडप रा आउ गोटे ना होची ब्रह्मासन स्वर्गत कुमार कवि अरक्षित प्रधान सागर स्रोत बोलिले काई कि ब्रह्मासन ना श्री मंदिर तले प्रतिष्ठा कार्यक्रम करा जायतिला देवता माने ओल्हे आसी ब्रह्मा निजे आसी सेही मुक्ति मंडप रे बसी मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम करिथिले श्री मंदिर प्रतिष्ठा पाई ब्रह्मा तेजिले ब्रह्म भूई ब्रह्मा तेजिले ब्रह्म भूई येणु या नाम ब्रह्मासन देवता करंदी दर्शन तेणु मुक्ति मंडप रा गोटे ना होचे ब्रह्मासन तमे खाली मुंडिया मारि मुक्ति मंडप पार्श्वरे नृसिंह मंदिर अछि मुंडिया मारी सारिबा परे ठीक टिके पछरे ओडा पवित्र तीर्थ कुंड अछि पठाणी सामंत डाकी देले बोले एठी की मुंडिया मार अवश्य आज काली आपण सियार के जाउ नांती काई कि ना गले 5 टका के 10 टका दवा पड़ी आज्ञा मा आपण जेते थर पुरी जामतु दुईटी जगह रे पैसा देबे कोठी आज्ञा जोठी सब व्यतिक्रम सेठी कारण ये जगन्नाथ संस्कृति मन करंतु आपण को गां रे दुई जन को भीतर झमेला हे गेला जण जण को जाबडाटी पकई देला गां सभा निशाप हला कि तू काई कि तको जाबडाटी पकईलु तते 5 टका जुर्माना करा गला तू बाडे चोली 5 टका जुर्माना करा गला किंतु जगन्नाथ संस्कृति रे आपण माडो खाइबे आपण पैसा देबे कोठी पैसा देबे माडो खाइ के आपण कोठी पैसा दियो कोठी दियो आज केले आपण पैसा दबा को पडियो बोली जमा सियाडे जानती ना दुईटी जगह रे पैसा देबे प्रथमे माडो खाइबे पैसा देबे से जदी पंडान ना दीटा बेत धरि ठिया है जमा आपण सियाडे गले ना सेते बेले एई बेत माडो खाइबा पई प्रबल भिड़ होतला सारिया कोन लेखिले भजन ने कहले सिंह द्वारे भिड़ा भिड़ी बाजू अछि बेत बाड़ी सिंह द्वारे भिड़ा भिड़ी बाजू अछि बेत बाड़ी आउ ठेली दई
ବାଜୁ ଅଛି ବେତ ବାଜୁ। ଦେବତା ମାନେ ଲୁଚିକି ଆସନ୍ତି ଟିକେ ବେତ ମାଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ। କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବତା ମାନେ ଲୁଚିକି ଆସନ୍ତି ଆମ ଦେହରେ ସେ ବେତ ମାଡ଼ ଟିକେ ବାଜୁ। କାହିଁକି ବାଜିଲେ କଣ ହବ? ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ସୁମନ ମନରେ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ଜହି ବେତାଘାତକୁ ହେ ଜହି ବେତାଘାତକୁ ଗମନରେ ନରେ ତେଜନ୍ତି ସାମ ନର ଭୟକୁ। ସୁମନ ମନରେ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ଜହି ବେତାଘାତ। ସୁମନ ଅର୍ଥ ଦେବତା। ଦେବତା ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ଦେହରେ ଟିକେ ବେତ ମାଡ଼ ବାଜୁ। ଗମନରେ ନରେ ତେଜନ୍ତି ସମନର ଭୟ। ସମନ ଅର୍ଥ ଯମ। ଅନ୍ତିମ ବେଳରେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଯେତେ ଥର ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ବେତ ମାଡ଼ ବାଜିଛି ଅନ୍ତିମ ବେଳରେ ସେ ଯମଦଣ୍ଡଟା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ ନା। ତେଣୁ ଆପଣ ବେତ ମାଡ଼ ଟିକେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଯୋଉ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପଛରେ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ କୁଣ୍ଡଟି ଅଛି ସେ ହଉଛି ରୋହିଣୀ ତୀର୍ଥ। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ସିଆଡେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଥର ଯିବେ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ କୁଣ୍ଡର ଜଳ ଟିକେ ଦେହରେ ପଡୁ। କାହାର କଣ ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଚାହିଁବା ନା? ସେଦିନ ଗୋଟେ କାକ ପଡିଗଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଇଗଲେ। କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ସେଇ କଥା ଲେଖିଲେ ବିନା ତୃଷା ତୁରେ ଚତୁରେ କୁଣ୍ଡେ ପତନ ଜହି ପତନ ଜହି ପତନ ଜହି କାକର ହେଲା କର ଚାରି ବିଷ। ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ କୁଣ୍ଡରେ ପଡି କାକ ଭୂଷଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଇଗଲେ। ଏତେ ବଡ ଯୋଉ ମହିମାମୟ ସେ କ୍ଷେତ୍ର ସେଦିନ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲା ପରେ ମା ବିମଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। କାଞ୍ଚି ଗଣେଶ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ଯେତେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବା ଦେବୀ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରେ 4 ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀ ଷଷ୍ଠୀ ସାବିତ୍ରୀ ହୁଏତ କମଳା ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ଦେବା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସାରି ଗୋଟେ ମିନିଟ ନହେଲା କାହିଁକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଣ୍ଡପରେ ବସିବେ। ଆପଣ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ତାର କାରଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଆମେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ବସିବା? ବସ ପାଟିକନା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର। ଓଡିଶା ଭାରତ ଯେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଠି ଯେତେ ନବଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ନବଗ୍ରହ ରବି ଠାରୁ କେତୁକ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ସେ କେତୁ ଠାରୁ ରବିକ୍ରମ ଓଲଟା ଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଣ୍ଡପରେ ବସିଲେ ଗ୍ରହ ଦୋଷଟା ଲାଗେ ନା, ଗ୍ରହ ପୀଡା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ନୀଳମାଧବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଦର୍ଶନ କଲେ ଶେଷରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବା ଶେଷ ଦର୍ଶନ କୋଉଠି ନା ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଅଧା ପୋତା ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ପୃଷ୍ଠ ଭାଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଲେ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଅନେଇଲେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଅନେଇକି ୟା ପରେ 7 ପାହାଚ ଦେଇ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ମା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଟିକେ ସମୟର କଥା ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। କୋଉଠିକି ଯିବେ? ଆଗ କୋଉଠିକି ଯିବେ? ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଗ କୋଉଠିକି ଯିବେ? ସେଇଠିକି ଯିବା। ସାରିଆ କହିଲେ ନା ଗରୁଡ ପଛରେ ଦେଖ ଦିଶୁଛି କଳା ତ୍ରିମୁଖ ଗରୁଡ ପଛରେ ଦେଖ ଦିଶୁଛି କଳା ତ୍ରିମୁଖ ଆଉ କହି ସାରିଆ ଭିକ କହି ସାରିଆ ଭିକ ଆଉ ବଳରାମକୁ କହିବା ଥକା ମନ। ଆମେ ଗରୁଡ ପଛକୁ ଯିବା। ଆପଣ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ ଗରୁଡ ପଛକୁ କାହିଁକି ଯିବା? ସାରିଆ ତାଙ୍କ ଭଜନରେ ଲେଖିଦେଲେ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ମୁତାବକ ଗରୁଡ ପଛକୁ ଯିବା। ଆଉ ଜଣେ କବି ସହମତ କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କରମଳା ଚାନ୍ଦ ଠାକୁର ବିରାମ କଳି ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଯେ ପଛେ ଯାଉ ଯେଉଁ ବାଟ ସର୍ବେ ଗରୁଡ ପଛେ ଭେଟ ସର୍ବେ ଗରୁଡ ପଛେ ଯାଉ ଯେଉଁ ବାଟ ସର୍ବେ ଗରୁଡ ପଛେ। ସାରିଆ କହିଲେ ଗରୁଡ ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଅଭିରାମ କହିଲେ ଗରୁଡ ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଭକ୍ତ କବି ଦୀନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ କହିଲେ? ମତେ ଛାନ୍ଦ ଗାଉଛି ରାଗ କାମ କହିଲେ ହେ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ସେଇଠିକି ଯିବେ। କହିଲେ ଏ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବଦନ କରିଅ ଭଲ କନ ହେ କରି
ନନ୍ଦନ କାକୁସ୍ତର ହୋଇ କର ଯୋଡ଼ି ଜଣାଇ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ସାରିଆ କହିଲେ ଗରୁଡ଼ ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଠାକୁର ଅଭିରାମ କହିଲେ ଗରୁଡ଼ ପଛକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ସମର୍ଥନ କରିଦେଲେ। ସାଲବେଗ କଣ କହିଲେ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ରହି ଦେଖ କି ଶୋଭା ପାଉଚି ପଦ୍ମ ମୁଖ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ରହି ଦେଖ କି ଶୋଭା ପାଉଚି ପଦ୍ମ ମୁଖ ଲୀଳାବତୀ ମାଣିକ ଜଳୁଚି ଲୀଳାବତୀ ମାଣିକ ଜଳୁଚି ହୃଦେ ଲମ୍ବି ଅଛି ବ୍ୟାଘ୍ର ନଖ ଆହେ ନୀଳଗିରି ତୁମ୍ଭ ତ୍ରିଭୁଜେ ଦୟଣା କେରି କେରି ଆହେ ନୀଳଗିରି। ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ, ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ରହି ଦେଖ କି ଶୋଭା ପାଉଛି ପଦ୍ମ। ଆଉ ପଦଟିଏ ଛାମୁଆ ନା କଥା ସାରିବା। ଇଏ ପଦଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ପରିଚିତ, ସେ କବିଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ବି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ କବି କହିଲେ ଆମେ କୋଉଠି ଡାକିବା? କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଚକା ନୟନକୁ ପତିତ କେହି ଚକା ନୟନକୁ ପତିତ କେହି ତକାଇ ଖର ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ। ତାପରେ କଣ କହିଲେ କୋଉଠି ଡାକିବା? ଡକା ପକାଇ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ପକାରିବ ଆତ ଷୋଳଶ ତୋରେ ଡକା ବାଜୁଛି ମହିମା ହେ ଡକା ବାଜୁଛି ମହିମା। ଇଏ ଠକାଇ କରିବ ନେଗିର ନଚୁଣ କାହିଁକି ବିଚିତ୍ର କର୍ମା ରେ କାହିଁକି ବିଚିତ୍ର କର୍ମା। हे सन्थ मंडली, ये कवि हेले आपण मानक चंदन हजरी ओरफ चाटी कौन कहिले ना चका नयनंकु पतित केही तकाई खर निश्वास पकाई कोठी डाकिबा ना डक्का पकाई गरुड़ पछ। ताले सबु कवि माने गरुड़ पछकु जियाकु आपण काई कहिले जय संध्या बेले जदि आपण मंदिर जिवे जय जय जगन्नाथ संध्या दीप दर्शन करंती जाई ଗରୁଡ଼ ପଛରେ କଥା ଏଠି ରହିଲା। ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଶିଳା କଥା କହିଲି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅଧିବାସ ହେଲେ 3 ଦିନ ତ ପାଲା। ମୋ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସାନ ବାବୁ ସାନ ଭାଇ ଆମର ସଜୟ ବାବୁ ଆସିବେ, ଦେଖିବା ସେ ଦୁଇଟି ଶିଳା ଯଦି ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପରିସର ଭିତରେ ଆସେ। ଦୁଇଟି ଶିଳା କୋଉଠି ରହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରନ୍ତି କେମିତି ଫେରନ୍ତି? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଛି। ଆଜି पवित्र गरुड़ द्वादशी तिथि अवसर रे प्रथम कही आम संस्कृति एते महान। चातुर्मास्या प्रभु शयन करिले, आषाढ़ शुक्ल एकादशी रे प्रभु शोइले, कार्तिक शुक्ल एकादशी रे उठिले, काली प्रभु उठिचंदी, आज गरुड़ उठिले। द्वितीय आउ द्वितीय होचंदी गरुड़, से सेव्य या सेवक। सेव्य काली उठी सारले, सेवक आज आग मालिक उठियो ना आग चाकर उठियो? आम संस्कृति रे चाकर अनाय शोची अनायास ना तू आउ दिने सो कष्ट करके जाइछि रथ यात्रा सरिछि मु शोइली तू मो दिने पर उठि तात्पर्य संत मन छाडी दंत अधिवास कथा खाली मंदिर भीतर को आपण नै जाइछि। मंदिर भीतर हम केमति को द्वार देख फेरिबा फेरिबा पटर कोन कथा रहिला एठी रहिला
ହଉ ଧୀରବର ଧୀମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରା ଦୟା ରଖିଥାନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦବାଲା ଆଉ ଏଣୁ ତେଣୁ ଗପିବା ପାଇଁଟି ଦଇବରେ ନାହିଁ ବେଳ ଆସି ବସିଲେଣି ମୋର ସାନ ଭାଇଙ୍କର ଗଳ ଏହିଠାରୁ ପରା ବିଦୟ ମାଗୁଛି ଦିନ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାବୁ ଅଧିବାସ ପାଲା ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରଥମ କରି ତ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଅନୁକୂଳ 501 ଟଙ୍କା ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ସବୁ ଯାହା ବି ହେଲେ କିଛି ଆଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରଥମରୁ ଯେ ଆଜିର ସମୟରେ ଯୋଉଠି ଏତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡିଆ ଯୁଗ ସବୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ବେଳେ ଇଏ ବରମୂଳ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମେ 3 ଦିନ ପାଲା କରିବୁ ଯୋଉ ମହତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମୋ ଅନ୍ତର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଆଉ ଇଏ ଆଜି ଛୋଟିଆ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହେଲା ଆଜି ଗୋଟେ ବୀଜ ବପନ ହେଲା ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଦରବାରରେ ଆଜି ଏଭଳି ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ତିଥିରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଅଙ୍କୁର ହେଲା ବା ବୀଜ ବପନ ହେଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ମହାଦ୍ରୁମ ହେଇ ଇ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରଗତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୋକେଶ୍ୱର ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଲୋକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏତ କୁଶଳ କରନ୍ତୁ ସର୍ବବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ପୂର୍ବକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ସର୍ବୋପରି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ହଉ ବିଦାୟ ବେଳରେ ପରାମ କିଞ୍ଚନ କରୁଅଛି ନିବେଦନ ଦୟା କରିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦେବ ପଞ୍ଚାନନ ହଉ ଗଲା ବେଳେ ପରା ହରିବୋଲ ସଙ୍ଗେ ପଡୁଥିବ ହୁଳହୁଳି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟେ ପରାଟି ଜେନା ଲଗାଇଲା କଣ ଆମେ ଘରକୁ ନବା ମା ପ୍ରଭୁ ଦରବାର ପାଲାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ଯଦି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଏଇ ବର୍ଷ ନ ପଡିବ ଆଉ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ ନାଇଁ ମ ଆମେ 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସବୁ ବର୍ଷ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ପକଉଛୁ ଯଦି ଏଇ ବର୍ଷ ନ ପଡିବ କେବେ ବି ପଡିବନି ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ପରା ହରିବୋଲ ସଙ୍ଗେ ପଡୁ ହରିବୋଲ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରା କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଦୀନ ଜନ ସଂରକ୍ଷଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୀନ ଜନ ସଂରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କର ତାଳି ଜନ୍ତୁ ଏ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି